समारूर पुओ बाईछा बट्ट गाँ स्कूल रे 2 क्लास रे पढ़ुछि पाठ 1 क्लास रु 1 नंबर रे पास होईछि मास्टर कहिछि जुक्ताक्षर सब जानी सारिछि जोग विजोगर अंक सारिछि पणिकिया एबे मुखस्त करूछि 2 दुणे 4 2 3 6 आउ 2 4 8 पाठ पढ़ा शुणी खुल खुल मुल मुल बाईछार बाप समारू सेठ मनटा केड़े उच्चाट दिन को कथा झड़ बतास रे उड़ी जाइथिला समारू सेठर गहम खेतर बाड़र बता राति अधठारु गाई तड़ी तड़ी समारू बिचरा आखिरे ताहार पड़ीनी पता सकाळे घर को आसी दुआरे बसी ठुंकी जाऊ थाए कंचा लंका आउ पियाज संगे कंसाए पखाळ बासी मनटा तार खुशी बाईछा बट्ट पड़ी बसिलानी किताब मेलई दांड पिंडारे बसी आलो बाईछा मा मो पाखकु आसे पाखरे बसे एटा समारू कहूची हसी आलो आज सिना एई मिलुछि तोराणी बासी पाठ पढ़ी पुओ बड़ लोक हेले घियो महुरे जीवु तो भासी 2 पराणी को मुहरे मुलकी हसी तेणे बाईछा बट्ट राहा धरी धरी पढ़ा बहिटीर गीत घोषु अछि दांड पिंडारे बसी चाष अछि जहार की आनंद ताहार चाषी भाई जोगा उछि दुनी आकु आहार आस चाष करिबा कल हल धरिबा एतिकी बेले समारू सेठ पिउथिला तोराणी सटकी गला चाषी बिचरा पुओर गीत शुणी तालु भितरटा जर जरई गला छिंका छिंकी करी नाक बाटे तार बाहरी आसिला लंका जर जर तोराणी सिंह छिंका छिंकी करी नाक बाटे तार बाहरी आसिला लंका जर जर तोराणी मिसा सिंघाणी पणकिया दरे चढ़िला राग पणकिया दरे चढ़िला राग उभई गला ता स्त्री सराग अधुआ मुह अधुआ हाथ रे पुओ आगे हेला ठिया आ एमंत प्रकार भाव रंग देखि भारी जातार चाहि थाए करी आ गर्जिला समारू पाटी साई पड़ीसार मरद माइप जमिले गोटी गोटी अरे कुआड़े गला से निधि मास्टर मुंडरे नाही कि बुद्धि ताहार बोपा दिन केबे करिछि कि केबे चाष चौकी रे बसी आंटू हले ता बुद्धि हेला सर्वनाश कहूचे चाष अछि जहार किते सुख तहार बाँ हाथे पुओ हाथ को भिड़ी डाहाण हाथ रे पांचण बाड़ी निधि घर आड़े चलला माड़ी खट परे बसी निधि मास्टर तेणे पाकुआ पाटी रे चोबऊ थांती मुढ़ी बाहरी पड़िले मुढ़ी को छाड़ी शुणी समारोह लड़ी शुण हे मास्टर निधि तम उभई गलानी बुद्धि तमे करूछ जो काम मास्टर बोली आज रक्षा पाई गल नहिले तुमको भेटई थांती जम आहा केड़े आशा करी रे मास्टर केड़े आशा करी ए कोईर बड़ा समारू को मोर स्कूल पठेइली भाबुथिली आहा बाई समारू को मोर भूले गला आहा केड़े आशा करी रे मास्टर केड़े आशा करी ए कोईर बड़ा बाईछा को मोर स्कूल पठाइली भाबुथिली आहा बाईछा मोर पाठ पढ़िब साहेब हब मोजार उपरे जोता पिंधिब स्त्री दिया कुरुता उपरे पेंट कसिब आखिर उपरे चश्मा नाई हाथ घंटा टिकु टेरउथिब चौकी रे बसी अरड़ देब मास पुरी गले बेतन नेब पखाल बदले रुटी खाइब चाह पीब सबुठ बढ़िया लांच तरकारी खाई खाई तेरा पेट भरिब पाठोई झीटे बाहा होइब टीवी फटफटी फ्रिज आदि रे घर भरिब हेले कह तमे मास्टर कौ दोष कली तमर जे पुओ को मोर चौकी बसा चाकरी करा पाठ न पढ़ाई चषा पुओ बोली ताहाकू कहूच लंगल धर पुओ कहिलानी आस चाष करिबा कलहल धरिबा कह कह तमे मास्टर कौठु पाइल ब्रह्म ज्ञान ए चाष अछि जहार केते सुख ताहार पकाइल को मीटर केते डिग्री हेला ए मास्टर मापिलो जे सुख ताहार आराम रे तमे चौकी रे बसी गिली जाउछ किछि जानो न चासी जोगाउछि आहार कादुओ को केबे पसिछ खरसा कादुओ को केबे पसिछ वर्षा बतास सहिछ पल्हारुआ केबे करिछ दाकन कनि सिते
କାଦୁଅକୁ କେବେ ପଶିଛ, ବର୍ଷା ବତାସ ସହିଛ, ପଲ୍ହାରୁଆ କେବେ କରିଛ, ଅବା କନକନିଶିତେ ଧାନ ମଡ଼ା କାମ ସାରିଛ, ରୋଗ ପୋକ ମରା ଔଷଧ ଆଉ ବିହନ ସାର କିଣିଛ, ଦିହର ରକତେ ଫଳିଲା ଫସଲ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ବିକିଛ। ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ଚାଷ କାମେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ, ଚାଷ କାମେ ସୁଖ, କୋଉ କାରଣରୁ ଚାକିରି କରି ଭୋଗୁଛ ଏତେ ଦୁଃଖ। ବଡ଼ ଧପ୍ପାବାଜ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ତମେ, ଚୌକି ବସା ଚାକିରି କରା, ସାହେବୀ ପାଠ ତମରି ପାଇଁ ଥୁଆ, ଆଉ ତମେ ଗୁରାକ ଆଉ ଆମେ ଗୁରାକ। ବଡ଼ ଧପ୍ପାବାଜ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ତମେ, ବଡ଼ ଧପ୍ପାବାଜ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ତମେ, ଚୌକି ବସା ସାହେବୀ ପାଠ ତମରି ପାଇଁ ଥୁଆ, ଆମେ ଗୁରାକ ଢାମଣା ସାପ ତମେଟି ବଣ ଭୁଆ। ଜବାବ ଦିଅ ମାଷ୍ଟର, କାହିଁକି ପାତର ଅନ୍ତର, ନହିଲେ ଦେଖ ଏ ପାଞ୍ଚଣ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ମୁଣ୍ଡରେ ପାହାର। ବଡ଼ ଧୀର ସ୍ଥିର ମାଷ୍ଟର ବାବୁ, ବଡ଼ ଧୀର ସ୍ଥିର ମାଷ୍ଟର ବାବୁ, କଥା ଶୁଣି ଦଣ୍ଡେ ରହିଲେ କାବୁ, ଅତି କଅଁଳେଇ କହିଲେ ସମାରୁ ଆସ, ଏଇ ଖଟିଆରେ ବସ, ସତ କଥା ଭାଇ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି 12 ମାସ, ଲାଲ ଚାହା ଟିକେ ପିଇ ଦେବା ଆସ, ନାଇଁ ତ ଘରେ ଗୋରସ। ତମେ ବହୁତ ଦେଇଛ ରଡ଼ି, ଥୟ ଧରି ଦଣ୍ଡେ ଦମ ନେଇଯାଅ, ଟାଣି ଦିଅ ଖଣ୍ଡେ ହନୁମାନ ଛାପ ବିଡ଼ି, ତଳେ ପକେଇ ଦିଅ ବାଡ଼ି। ଶୁଣରେ ସମାରୁ ଭାଇ, ଏଥି ଦୋଷ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା 2 କିଲାସର ବହି, ସରକାର ବାବୁ ଲେଖିକରି ସିନା ଦେଇଛନ୍ତି 6 ପେଇ, ଖାଲି ପଢ଼େଇ ଦଉଛି ମୁହିଁ। ରେ ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର, କେତେ ସୁଖ ତାହାର, ଏଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣା, ଯନ୍ତ୍ର ପକେଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସୁଖ ସମସ୍ତ ହୋଇଥିବ ବୋଧେ ଗଣା। ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ କାରବାର, ହିସାବ ନିକାଶ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର, ତମ ଆମ ଭଳି ଅଳପ ବୁଦ୍ଧିଆ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ ବଣା। ଅଥ ସମାରୁ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚ, ସତ କହ ମତେ ମାଷ୍ଟର, କୋଉଠି ଥାଏ ସେ ସରକାର, କେମିତି ତାହାର ପରକାର, କୋଉଠି ଥାଇ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଆମକୁ କଲାଣି ଛାରଖାର। ଏମିତି ଯଦି ତା କାରବାର, ଦରକାର ନାହିଁ ସରକାର, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ସରକାର। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ନିଧି ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଭାସିଲେ କଗିର, ସମାରୁ ଭାଇରେ ଶୁଣ ଚିତ୍ତ କରି ସ୍ଥିର। ଆରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ କଲା ଦର୍ଶନ, ଏକ ମଧ୍ୟ ଅନେକର ଘଟିଲା ପ୍ରକଟ, ଏ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବାବୁରେ ଏହାର ଓଲଟ। କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମିଳି ଏକ ସରକାର, ଅବଶ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ମୁହଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର। ଅଥାନ୍ତି ତହିଁ କେତେ ସାଧୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣ୍ଡା ଚୋର, ମାତ୍ରକ ସମାରୁ ଦେଶ ମାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଅତି ଧୁରନ୍ଧର। ତେଣୁକରି ପରା କେବଳ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଅପାର। ଏହାର ଖୁଚୁରା ଯେତେ ନୀତିକୁ ପାଦରେ ଏଡ଼ାନ୍ତି, ରାଜନୀତି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି, ବାଦ୍ୟନାଦେ ଏମାନଙ୍କ ଅତୀବ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏସେମ୍ବଲି ଟେବୁଲେ ତେଣୁ ପକାବନ୍ତି ବିଧା। ଆରେ ସମାରୁ ତୋର ପୁଅ ବାହାଘରେ ହେବ ବାଜା ଦରକାର, ଏମାନଙ୍କୁ ଡକାଇବା ଭଲ ବାଦ୍ୟକାର। ଜନତା ସେବକ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ସୌକ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ମାଇକ। କେତେ କେତେ ରହିଛି ଆଦର୍ଶକାର, 12 ଚପଲ ଫିଙ୍ଗା ସହିତ ଗାଳି ମାଡ଼ଧର। ଅଳ୍ପ ଦିନେ ହୋଇଯାନ୍ତି ମହାଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ଚାମଚା ସହିତ ହୁଅନ୍ତି ନିର୍ଧନରୁ ଧନୀ। କେତେ କେତେ କରନ୍ତି ଭାଷଣ ଉଦ୍ଘାଟନ, ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କର କରନ୍ତି ପାଳନ। ତେଣୁ ଏମାନେ 5 ବର୍ଷ ଖାଇ ପିଇ ସେବା କରି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେବା ପୁଣ୍ୟ ବେଶୀ ହେଲେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ଅଥବା ଏଇ ଦେଶ ମାର ମହାନ ଗୋଡ଼କୁ ଘଷି, ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି, ଆଖିରୁ ଲେନ୍ଦରା ପୋଛି, ଗୋମୂତ ସଫା କରି ସମାରୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆପେ ଆପେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଦେହରେ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗ କରି ଯାଆନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ।